शिवरात्रि दिन आमे समस्ते शिव मंदिर जाती बाबा दर्शन करती दीप जालती किंतु आपण माने जानते कि जे ई शिवरात्रि दिन यही सब नियम पालन करने आवश्यक। जदि आपण माने शिवरात्रि रे दीप जालुछंती ए व्रत को पालन करूछंती ताहले ये सब कथार मध्य आपण को पालन करने आवश्यक। कौन से कथा गुड़िक आसतु जानिबा भिडियो माध्यम रे। नमस्कार, मु मनोज दास, स्वागत आपण मानकु आजिकार এই ভিডিওরে। महाशिवरात्रि महादेवंकर अति प्रियर राति आउ ए दिन माँ पार्वती आउ महादेवंकर विवाह होता, तेणु दिनटी बहुत खास खास करिकी जो माने विवाह बंधन रे बांधी होबाकू चाहुछंती सेमाने तो निहाती भाव रे व्रत को पालन करबा कथा। पुओ हुंतु बा झियो समस्ते व्रत को पालन करि परिबे। आ जहाँ भी निजर मनोकामना अछि, कहीं कहीं निजर विवाह चाहती, कहीं निजर कर्म सफलता चाहती, कर्म उन्नति चाहती, जीवन रे उन्नति चाहती कि चाकरी टीए पाई हो जेकोसी कोनोसी भी समस्या अछि से समस्या रु मुक्ति पाइबा पाई आपण माने महादेवंकर जो व्रत को महाशिवरात्रि व्रत को पालन करतु। तबे ये महाशिवरात्रि दिन आपण जानते कि जितेबाला आम दीप जालती समस्ते बसिकी, खास कर संध्या समय कथा मुझे जो दीप जालती मुझे देखी समस्त दीप जालुवे, सुंदर सुंदर सब ड्रेस पिंधिकी आसवे, लुगा पिंधिकी आसवे, बसिकी दीप जालुवे। एबे तो समस्त हाथ में मोबाइल अच्छी, तो समस्ते मोबाइल धरिकी पसंदिया सब वीडियो सब स्क्रोल कर बसिकी देखु। किंतु गोटे कथा मन रखु आज्ञा, आम जितेबले मंदिर रे दीप जालुछंती ना, सेतबले दीप जालिबा समय रे महादेवंकर मंत्र को पाठ करवा उचित। बा जदि आपन पाखरे नाम जप काउंटर अछि ना, ताले महादेवंकर नाम जप करंतु एवं दीप ऊपर लक्ष्य रखंतु, दीप जेमिति न लिभे। आ संपूर्ण दीप जालिबाठू आरंभ करिकी आपण दीप जालिबा सरीबा पर्यंत जेतबेल पर्यंत आपण मंदिर रे बसछन चेष्टा करंतु मौन व्रत धारण करबा पाए। कहीं ना ई दीप जालिबा समय बा ई जो व्रत समय आपण जदि मौन रहिबे ताहले आपण को विशेष भावे आपणकर लाभ हबो। तेबे मौन कहीं रहिबे देखंतु, जदि आपण प्रथम रु माइंड सेट कले कि मते मौन रहिबार अछि, मु का सहित कथा हेबेनी, मोबाइल भी व्यवहार करिबिनी, बस दीप जालिबी, चाहे भी मोर दुख अछि मन रे रखिकी महादेव को स्मरण करिबी, महादेवंकर नाम स्मरण करिबी, मौन रहिकी पूजा करिबी। गोटे कथा चिंता करंतु, गोटे मंदिर रे जदि 1000 लोक बसिक दीप जालुछंती, ई जो मौन रहिकी दीप केते जण जालुथबे? 1000 रु संख्या मो मतरे पळे आसीबो केते? 50 जण, 30 जण, ए भलिया संख्या पळे आसो। चिंता करंतु 1000 जनक भितरु आपण बाछि कि से जो 50 जण बा 10 जण को श्रेणी को पळे आसले। जेमते इंटरव्यू दबा समय रे 1000 2000 पिला जाइथिबे, बछा हुंती केते जण? 10 जण, 20 जण, 30 जण। से परि भाव रे आपण मध्य बछा हेकी पळे आसले, आग धाडी को पळे आसले, महादेव को टिके पाखो को पळे आसले। आ तबरे मौन धारण करिवा द्वारा आपनकर कोन हबो ना, आपण मध्य ठाकुरंकर नाम जप करिवे। आ आपनकर जो मन रे किछि खराब चिंता आसीबो, ठाकुरंक आडू को आपण अधिक आकर्षित हेबे। जेतु आपण ठाकुरंक आडू को अधिक आकर्षित हेबे, महादेव मध्य आपनक प्रति आकर्षित हेबे ना नै। जहाँ भी आपनकर असुविधा अछि ताको मध्य महादेव निहाती भाव रे जल्दी सुनिबे ना। तेणु दीप जालिबा समय महाशिवरात्रि दिन आपण मौन व्रत निहाती भाव रे धारण करिवे। सेपरि आउ कोन करिवे ना, जो दीप आमे जालंती ना, दीप रे कोन होंती ना, सेई समय रे छोट छोट सब पोक सब दीप रे जलिकी मरि जांती, दीप रे पड़ी जांती। तो सेति पे आपण कोन करिवे ना, जदि दीप को कोनसी प्रकार रे घोड़ेबार सुविधा अछि ताहले निहाती भाव रे सेमितिया दीप आपण व्यवहार करंतु। सेमिति आपणको दीप रे कोनसी कीट पतंग पोक ए सब जिंस पोड़ीकी मरिबेनी, बा तार दोष अवश्य तार दोष हमको बेसी लागिबोनी, किंतु हेले भी तो लागिबो ना। यानी बहुत गुडे दीप एमति लागुथो, आपणको दीप रे होत कीट पतंग की गुडे धरतु मशा माछी जे भी पोड़ीकी मरिगला, तो निश्चित भाव में जेहेतु आम पाखे है घटनाटी आमर दोष लगे। तेणु जदि घोड़ेबार व्यवस्था अच्छी, दीप को काच दबार व्यवस्था अच्छी, ताहले से भाया दीप व्यवहार करंतु, जहाँकि आपणक पई शुभ रहिबो। सेपरि जेमति मु मूलरू कहली जे मौन रहिबा द्वारा शिवरात्रि दिन दीप जालिबा समय कौन लाभ हबो? मौन रहिबा द्वारा आपणकर आध्यात्मिक चेतनार विकास हबो।
ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏକାଗ୍ର ହେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ସମର୍ପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୌନ ରହିବା ବା ଚୁପ୍ ରହିବା ଗୋଟେ କଠିନ ସାଧନା ବୋଲି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ହୁଏତ ସଫଳ ହେବେନି। ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ କରିଥିବେ ନା ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବେ କି ମୁଁ ଦୀପ ଜାଳିବାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନ ରହିବି, ଏ ସଂକଳ୍ପଟି କରିକି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ସଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ହୁଏତ ଡରରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଅଧଘଣ୍ଟେ କି ଘଣ୍ଟାଟେ ମୌନବ୍ରତ ରହିବେ ବୋଲି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଲଗେଇବାର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ସେଠୁ ଉଠିକି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଅଛି। ମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ କି ଆପଣ ମୌନ ରହିବେ। ହଁ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂଜକଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି, ନନାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। କାହିଁକିନା ପୂଜା ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଜଳ ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବେ, କାହାର ନାଁ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ବସିକି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ମେଳ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବସିକି ଗପସପ କରିକି ଦୀପ ଜାଳିବା, ଟାଇମ ବିତିଯିବ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣ ଯେତିକି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ମେଞ୍ଚେ ଦରକାର। ମହାଦେବ ଯେତେ ଦେବେ ବି ଆମର କମ ପଡିବ। ଆପଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ମାଗିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କଠିନ ଜିନିଷ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବି ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ନା। ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେମିତି କଠିନ ସାଧନାରେ ଡାକିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଗ କାଳରେ ରାବଣ ହଉ ବା ଯିଏ ବି ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କୌଣସି ବରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହଉ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଉ କିମ୍ବା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହଉ, ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ମହାଦେବ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ବେଲପତ୍ର ଫୁଲଟିଏ ଚଢେଇଦେଲେ ମହାଦେବ ଆମର ଡାକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣିଦେବେ। ସେମିତି ହବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଣି ସେଭଳିଆ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗରେ ତ କମ ସେ କମ ଡାକନ୍ତୁ, ସେତିକି ରୀତିନୀତିର ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୌନ ରହିବେ, ମୌନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଫାଇଦା ହବ ଆପଣଙ୍କର। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜର ମନ କଥା ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଣ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେନି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ହାତରେ କେବେ ଯିବେନି, କୁହାଯାଏ କିଛି ନା କିଛି ଭୋଗ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ। ସେପରି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ସମସ୍ୟା ନେଇକି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହଉ, ଯଦି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି ନିହାତି ଭାବରେ ନେଇକି ଯିବେ, ଓଢ଼ଣୀଟିଏ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଓଢ଼ଣୀ କିଣିବାର ପଇସା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାଲୁକନା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଛିଟ ଖଣ୍ଡି, ବେଶୀ ପଇସା ନାହିଁ, 10 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର, ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଗୋଟେ କଲାବା ସୂତା, ଯୋଉ କଲବା ସୂତା ନେଇକି ଯିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସିନ୍ଦୁର ପୂଜା କରିକି ନେଇକି ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ନାରୀ, ଯୋଉ ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଧରନ୍ତୁ 4 ପଟ ଚୁଡ଼ି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେଥିରୁ 2 ପଟ ନେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସିନ୍ଦୁର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ କଲେ, 2ଟି ନେଇକି ଯିବେ, ଗୋଟେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି ଆସିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରେ ରଖିବେ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ, ତାହେଲେ ସିନ୍ଦୁର ତ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, ତଥାପି ମାଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବେ। ସେଇଦିନ ତ କମ ସେ କମ ଟିକେ ଲଗେଇବେ ସିନ୍ଦୁର, ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜଣେଇବେ। କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାଦେବ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଶୁଣିବେ। ଖାଲି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହୁଏତ ସେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ କହିବେ ନା ମହାଦେବଙ୍କୁ, ତା କଥା କଣ ପାଇଁ ଶୁଣ ଟିକେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଜଲ୍ଦି ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଏ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏସବୁ ନିୟମର ପାଳନ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିକି କଥା ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ।